svima dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim epizodu karaktera koji se zove Alistair. On je jedan od likova koji se pojavio u Orichalcos priči. On je jedan od podanika Darca, glavnog negativca. U cijeloj toj priči Alistair pokušava da se zahvali Darcu tako što će da oduzme Kaibi dušu preko Orichalcosovog pečata. Zašto njemu? Pa zato što je Kaiba, odnosno njegov očuh, odnosno cijela Kaibina korporacija kriva za njegov trenutni život. Zapravo kada je Alistair bio mali, Kaiba Corp je zapravo bio samo vojna industrija. Prodavali su razno naoružanje i u Alistairovom gradu, odnosno državi ili šta već, se desio rat, gdje je jedna i druga strana koristila Kaiba Corp naoružanje. Gdje su Alistairu poginuli i majka, i otac, i brat, znači svi. On je jedini ostao. Njega je spasio Darc, mada kasnije u priči saznajemo da celu tu situaciju je malo Darc zahuktao. Tako da je tu Darc zapravo veliko zlo. On je s namjerom napravio taj veliki haos jer je video preko Orichalcosa da Alistair ima veliki potencijal za dueling i da može da koristi Orichalcosov pečat. Sad, Alistair pokušava da vrati sve to Kaibi i da mu se osveti i prvi put kada ga izaziva koristi specifičnu taktiku, a to je prerušavanje. Prerušio se u više ljudi, namestio je Kaibu da se nađe sa Pegazom, međutim to nije bio Pegaz, već je to bio Alistair. Tako da je Alistair prvi duel sa Kaibom imao tako što je on koristio Toon monstere, odnosno onaj stari Pegazov špil. Ali čim ga je Kaiba provalio, on prelazi na drugu strategiju, prestaje sa tunovima i kreće sa Fire špilom, gdje koristi moćnog Gorlaka. Međutim, taj duel se završava nerešeno. Kasnije Kaiba i Alistair imaju još jedan duel u kome Kaiba pobeđuje i tada vidimo Alistairov pravi špil, ratni špil, jer koristi mašine, ratne mašine, tenkove, vojsku, baš ono neki kao trauma špil, nešto što se njemu desilo što je on video kao klinac, to je sad koristio protiv Kaibe. I to je to što se tiče Alistaira. Mi u Speed Duelu nismo dobili ništa za njega, osim tih tunova. Pa hajde da vidimo šta sam ja napravio ovdje. Napravio sam miks svega i svačega. Ajmo. Pa hajde da krenemo sa njegovim skillovima. Op, šta je ovo? Šta će Pegaz ovdje? Disguised Alistair. Kažite mi šta vam se više sviđa, da bude ova strana ovakva, a sljedeća da bude ovakva. What the fuck is this? Uglavnom, šta imamo opcije? Imamo opcije da napravim skill kao Disguised Alistair i da stavim namjerno Pegaza. Ili da imamo opciju da stavimo Alistaira u Pegazovom modelu i da bude taj neki fazon. Šta vi mislite? Mislim da je više ovako lepše. Zato sam mi to uslivao. 1, 2, 1, 2. Ja sam za ovu opciju. Ajmo da vidimo. Flip this card over when you activate this skill. Hop. Toonvitation. Pa ajde vidimo. Znači, presmešan mi je. Znači, slao sam i drugaru i on se smejao kako izgleda. Nekako mu ne stoji glava na Pegazovom odelu, odnosno telu. Ali, to je što je. Alistair skill. Once per turn, during your main phase, if you control Toon World, you can target one fire or machine monster you control that was normal summoned. It is treated as Toon monster while on the field. Apply the following skill. All monsters that are treated as Toon monsters, but are not originally Toon monsters, cannot attack the turn they became Toon monsters. Znači, to je praktično efekat svakog maltene tuna koji se, kada se pozove, ne može odmah da napada. Mora da se čeka jedan potez. If your opponent does not control any Toon monsters, these monsters can attack directly. If Toon World on the field is destroyed, destroy these Toon monsters. Znači, praktično pretvaraš Fire ili Machine monstera u Toona
i on ne može da napadne taj potez kad je pretvoren i kako se zove, i da, i ako se uništi Toon World, uništavaju se svi ti Toon monsteri. Tako da, to je taj skill. Praktično pretvaranje nekih monstera koje on ima u špilu u Toonove. I to je to. Stavit ćemo negde ovde skill. Sljedeći, Alistair. You draw one less card at the beginning of the duel. During your main phase, you can activate this skill. Šta je ovo? Imamo Orichalcos na glavi, pa to jeste zapravo Seal of Orichalcos, Alistair skill field spell. When this card is activated, destroy all special summoned monsters you control. You cannot special summon monster from the extra deck. All monsters you control gain 500 attack. Once per turn, this card cannot be destroyed by monster, spell and trap card effects. While you control 2 or more face-up attack position monsters, your opponent cannot target your monsters with the lowest attack for an attack. Praktičan, jedan najobičniji field spell, Seal of Orichalcos. Bukvalno prekopirao sam tekst i to je to. Veoma je moćan, ovih 500 atak što boostuje, veoma je moćno, pa sam uvijek morao you draw one less card at the beginning of the duel. Ajmo dalje. Znači sad smo vidjeli njegov prvi Toon skill, pa smo vidjeli njegov Seal of Orichalcos, ajde da imamo njegov skill za, da kažemo, drugi deo špila. You draw one less card at the beginning of the duel. During your main phase, you can activate this skill. Gorlak's Wrath. Alistair skill. When you activate this skill, target one normal summoned fire monster you control. It gains the following effect. This card gains 500 attack for each face-up fire monster on your field. When this card destroys an opponent monster by battle and send it to the graveyard, special summon that monster to your side of the field in face-up attack position at the end of the battle phase. That monster is treated as fire monster and its effects are negated. When this card is removed from the field, destroy all monsters special summoned by this card effect. Praktično, ovo je efekat Gorlaka i mi ćemo da jedno normalno summonovano fire monster pretvorimo u Gorlaka. To mi je nekako najjednostavnije bilo da dobijemo Gorlaka u Yu-Gi-Oh! Pošto ne postoji ni u originalnoj igri, a u Speedu ga tek nema. Međutim, ja sam imao još jednu ideju, to je baš da napravim ovako, skill koji bi predstavljao Gorlaka, koji bi bio u fazonu effect monster, pa onda da možemo, when you activate this skill, normal summon this skill. This is not additional normal summon and treat it as an effect monster. Fire, level 4, 100, 1000 i Fiend sa efektom, with an effect, i onda dobijemo efekat isti samo za Gorlaka. Znači, bukvalno bi imali skill koji mimikuje monstera. Znači, ili jedno ili drugo bi koristio, oba su mi sasvim normalno, ok, ali zadržao sam se trenutno za ovaj, jer ovdje imamo neke, kako se zove, fire monstere koji su malo jači od 1000 i onda bi bio malo bolji skill da se iskoristi, tako da kažem. Tako da, to je to. To je znači fire deo njegovog špila, i sad imamo za treći deo njegovog špila, Alistair. At the start of the duel, flip this card over. I imamo skill koji se zove Revenge i stavio sam mu BAM art. Alistair skill. Once per duel, when your monster is destroyed by battle in your opponent's turn and you do not have any more monsters on the field, you can discard one card. Then special summon 2 robot tokens, Machine, Wind, level 1, attack and defense 0, in defense position,
and 1 KC tank token, machine earth level 4, attack 1500, defense 1200. Apply the following skills. Robot token cannot declare an attack. While you control a robot token, your opponent cannot select another monster you control as an attack target, except robot token. KC tank token gains 500 attack for each machine you control. Znači imamo robot tokena i KC tanka token. Ovi, kako se zovu, robot tokeni su tokeni koje je on preko Zigorata pozivao i oni su imali takav neki sličan efekat, tako da sam ja napravio 2 takva tokena koji i njega podsjećaju na njegovog mlađeg brata koji je poginuo, to jest ne na mlađeg brata, nego na igračku njegovog mlađeg brata, tako da morao sam to da mu ubacim da bi ovaj špil koliko toliko ličio na njegov oficijalni špil, to jest anime špil. I KC tank token, KC, Kaiba Corporation. Da, imao je jednog monstera u ovom fazonu, pa sam eto ga pretvorio u token i da se priziva preko revenge skilla. Mislim da je to sasvim ok, sasvim se dobro slaže. Token će da dobije, znači, 500 za svaku mašinu na tvom terenu, tako da kartu će da dobije 1000, znači imaće 2500 i šta je fora, ovi tokeni ne mogu da se unište, to jest protivnik mora prvo njih da uništi pa KC token, tako da u jednom trenutku će biti lep onako neki boss monster, dok ovi će da ga štitaju, tako da kažem. Tako da nije loše. Ajde vidimo šta sam ja tu dalje spremio za njega. Stavit ćemo ove tokene gore. Šta sam spremio? Ajmo špil da vidimo zapravo. Prvi deo špila, znači podelio sam špil po delovima, znači imamo prvo Toon deo špila, pa imamo Toon Ancient Gear Golem, Toon Barrel Dragon i Manga Ryuren. Šta je fora? Ok, Toon Barrel Dragon je war mašina, bukvalno pištolji i to, pretvoreni u Toon verziju naravno, tako da mi se slaže u taj deo špila gde je on war mašine. Manga Ryuren je Fire Monster, Toon varijanta, tako da se slaže opet uz njegov špil da bude neki Fire Monster, tu pošto već je igrao Fire Monster, tako da se to složi. Tu je i još jedna mašina, Ancient Gear Golem, ajde da kažemo da je, pošto igra te mašine i to vojnike, nije loše bilo i onda se ubaci. Tako da, to je glavna stvar, to su mu bossovi u špilu, Toon monsteri. Ostali monsteri mu nisu nikakvi bossovi, više su tu za igru, ali vidjet ćete šta i kako. Ja sam mu dodao jednog dodatnog, eto Toon Summon Skull, eto lagan jedan boss isto, ali ne povezano sa njegovim cijelim špilom. Znači ovo mi je koliko toliko povezano, ova dva su mi najpovezanija, pa ovaj, Toon Summon Skull ti je onako dodatak. Onda imamo Toon Table of Contents, ali se tako kaže, nemam pojma. 3 kopije, da lakše searchujemo ili Toon World ili neke Toon monstere, jednostavno samo je za to tu. Ili jednostavno da smanjujemo špil tako što ćemo da tražimo ovu i na kraju Toon World, na primjer. Imamo 2 Toon Worlda u špilu, da se nađe, i Toon Roll Back. Tako da ova karta nije loša, zato što imamo onaj skill da pretvorimo neke naše monstere u tunove, tako da će ova karta da dobije specijalan efekat, odnosno imat će veći opseg korišćenja. Imamo Hammer Shot, ja uvek u kartu vidim kao da je neki Toon zec udario ove gobline sa jednim crtanim čekićem, tako da zato sam stavio tu, ali da. Znači, to je Toon porcija špila. U Toon porciju špila ja sam njemu odvojio što imam višak Toon Mermaid, Toon Buster Blader, čak 2 imamo Toon Ancient Gear Golema, imam Toon Mask Sorcerera 3,
I imam dalje Toon World još jedan i Toon Rollback. Tako da ima neka kombinacija da se iskoristim, mada te tunove verovatno neću da koristim. Iskreno, najviše bi volio samo njih da imam u špilu. I eventualno Summons Cola, zato što je, ajde da kažemo, lakše se poziva i dobar je ataker. Tako da, to je Toon deo špila i tu ćemo da stavimo ovaj najsmešniji skill ikad napravljen. Dobro, idemo dalje. Deo špila je zapravo Fire deo špila i ja sam njemu dao malo Volcanike tu, sad ću da objasnim i zašto. Imamo Volcanic Rocketa 2, podsjećaju realno na avione, da. Imamo Volcanic Shell kao municija i sve to, pošto je on igrao i taj ratni špil, ima smisla da koristi malo Fire rat i to. Volcanic Blaster, opet neka ratna mašina, tako da cool je upalo ovdje. UFO Turtle, kako bi malo searchovali Volcanic Blastera i eto, mašina, Fire, sasvim se dobro spojilo u ovaj špil. Imamo Wild Fire i 2 čak Blaze akceleratora. Opet to je neka mašinka, tako da slaže se da bude u njegovom špilu kroz taj neki Fire deo i naravno mašine. Ratne mašine. Tako da, to je taj deo špila. Double Cyclone je tu ubačen, ne znam nija što, ali eto, umjesto da ti zauzima Blaze akcelerator mesto, možeš da ga uništiš, kao i za Toon World. Ako ti smeta, možeš ga uništiš da uništiš nešto protivničko. Tako da ima smisla da sebi olakšaš da oslobodiš mesta, da bude tu Double Cyclone. Uz te sve eksplozije ide i Widespread Ruin. I to je to što se tiče njegovog Fire dela špila. I tu ide, znači, ovaj skill. Gorlak's Wrath. Dobro. Idemo dalje. Mašinski deo špila. Spell Canceller, karta koju je on igrao u duelu. Imamo Card Troopera jednog sam ubacio. Pa kao neki tank, ima tematiku, može da upadne. Ducker Mobile Cannon, 2 neka da kažemo ratna robota tanka, šta god, tako da nije loše. Imamo Emergency Provisions, karta koju je igrao, dobra fora, tematika, sve to ide. I imamo Blasting Fuse, opet neka ratna fazon karta. Bukvalno karta mina, postaviš je i čekaš da se aktivira, tako da to je to i to je njegov deo špila za ovaj skill Revenge sa naravno ovim, kako se zovu, tokenima, tako da nice. Sad, šta sam još tu ubacio? Zaboravio sam za Fire špil, sam mu dao, znači, Lava Golema, Volcanic Doomfire-a i Spirit of Flames, ali oni su tu sa strane, ne želim da ih igram, nemaju mi tu War mehaniku, odnosno nisu kao, na primjer, Volcanic Rocket, da liči na avion i tako to, neka municija i to. Također imamo ove dve neke Fire karte, Salamandra i Firewall, koje ok su, ali toliko izmiksovan špil da ovu karta će da mi bude, da me koči, također i ova. Blaze akcelerator mi ne treba, jer ne želim da pozivam Volcanic Rocketa, Doomfire-a, a nije mi nešto stalo, imam one obične Blaze akceleratore, tako da dovoljno su mi oni za ovaj špil. Ovo sam ipak ostavio za Axela. I što se tiče War mehanike, ostavio sam mu 2 ova Falcon Beta, možda bi dodao još jednog pa bi mu ubacio u špil 3 da ima, eto, da se searchuju barem. Može se pozovu sa groblja, tako da bi bilo zanimljivo. Kroz još neku kartu, neko ojačanja, bilo bi sasvim super, onako tematski, znaš, kao ratni avioni. Da, ratni avioni, gdje je onaj tank? Nice. Ma nema šta. I to je to otprilike, ja mislim. Da, imamo i ovaj Orichalcosov pečat. I kad smo kod Orichalcosovog pečata, vidite što imamo sa strane. Ova dva sam lika već odradio, Valona i Gurima. A uskoro idu i Rafael i Darts. Tako da,
očekujte dalje klipove i to je to. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Udarite like, subscribe, share i tako dalje. Inače vidite i mat, zaboravio sam, i mat sam stavio Recalcosov dual disk, čekaj. Na sve sam razmišljao, samo ono, da ispadne klip kako treba. Ma šta, ma najjače. Aj, čao.